जे पळय स्वयंपूर्ण गोवा अंतर्गत आसा तातूंत भितर आमी चडांत चड भाजीची केल्लीच आसा ऑलरेडी. भाजी आमी जवळ जवळ आतां 40% आयात कमी जाला आनीक 60%च आमी आयात हाडटात. 40% भाजी पळय जी आसा ती आमी ओन तयार करतात. तर तशेंच तातूंत ताणें आमकां डायरेक्शन दिलां. पयर एक मिटींग जाली की 90 days एक्टीव प्लॅन विजिबिलिटी ऑन द ग्रावंड अशी म्हणून आमी एक स्वयंपूर्ण अंडर मिटींग घेतला आनी तांणी सगळे लायन डिपार्टमेंट म्हणजे फिशरीज डायरेक्टर ऑफ वेटनरी मागीर RDA अशी सगळ्यांची मिटींग घेतली. 25 डिपार्टमेंटां आपयली तांणी आनी तांकां 90 दिसां भितर आमी फुडल्या मॅक्झिमम कितें करपाक शकतले ऑन द ग्रावंड सो दॅन विजिबिलिटी दिसतली असो एक एक्शन प्लॅन तयार केला. आनी तातूंत आमगे डिपार्टमेंटा भितर रोजां म्हणल्यार मॅरीगोल्ड, सुरण अशे आनीक मुस्का सांगो म्हणल्यार आमी ड्रमस्टीक म्हणटा पळय ती आनी आमी जवळ जवळ 5,000 ते 10,000 बियां सेंटर ऑफ एक्सलन्स आमचे येता कोडार थंय घातले आसात आनी जवळ जवळ 3 लाख रुपये आमी रोजांचे घातले आसात. ह्या लोकांक आमी दितले आनी येणाऱ्या एक 90 दीस भितर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ग्रावंडाचेर कितें तरी बदल करून स्वयंपूर्ण जावपा खातीर प्रयत्न करता. पावसाची डेफिशियन्सी कशी आसा आनी शेतकारांक हाजो खुबसो मार बसलो अशें म्हणटा जावं लेट जाला हाजेर तांचे कडेन कितें आयलां डेटा कितें हय 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 आमी सगळें असेस केला. एक हांगाच सोडलें सालसेती 2 हेक्टराक खारी उदक भरून चड पावस नासलेल्यान तें ड्रेन जालें ना सो तें खारी उदकान तांकां लायली जी ट्रान्सप्लांटींग आसा ती पाड जाला. बाकीच्या कडेन ट्रान्सप्लांटींग आमी डिले केलें. आमी एक एडवायजरी काडली आनी त्या एडवायजरी अनुसार शेतकऱ्यांक सांगिल्लें की तुमी कॅमिकल खत घालनाकात आनी ट्रान्सप्लांटींग डिले करा म्हणून. ट्रान्सप्लांटींग डिले जाला पूण पाड जालो ना. पूण थोडेशे कडेन सांग्यार काजूर ह्या भागांत सोरो मातसो पाड जाला थोडे कडेन. बाकी कडेन सोरो सुद्दां पाड जालो ना पूण ओन्ली थिंग डिले जालें तें मान्य करता. म्हणजे 20 दीस डिले जाले 15 ते 20 डिले जाले तातूंतल्यान प्रोडक्शनाचेर थोडो मार येवपाक शकता ना म्हणपाक ना. Like, subscribe, and get notified.